السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے کی دعا رب کی عطا، قاری محمد خالد مجاہد حافظ اللہ کا 14 سال پرانا تاریخی خطاب آپ سماعت فرما رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولو کنے 313 اندر بچے بھی شامل، 313 اندر نہتے بھی شامل، 313 اندر پیدل چلنے والے بھی شامل، 313 اندر ادھیڑ عمر بھی شامل۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی 313 اندر لشکر لے کے میدان بدر اندر آئے۔ ادھر لوگوں ابو جہل، اللہ اکبر کبیرہ، اے ابو جہل کمینہ میرے پاک نبی دے مقابلے اندر 1000 جنگجو لے کے آیا، 1000 جنگجو لے کے آیا۔ مسلمانہ اندازہ بندے کی دعا رب کی عطا، کون دعا کر رہے؟ اللہ دی مخلوق دا سردار دعا کر رہے، بدر دی دھرتی تے دعا کر رہے، اور رو رو کے میرے پاک نبی نے دعاواں کی دیاں۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانہ عقیدہ بنا، مسلمانہ یقین بنا، اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کولوں پوچھ بندیا۔ اینا کزور ہور لاؤ، سپیکر ماٹھا ہے، تو ہیڈ صحیح ہونے چاہیے، تھی ذرا کھول کے بولو سبحان اللہ۔ اکو اللہ ساریاں دا حاجت روا، قرآن کولو پوچھ بندیا، روزی سب نو کردا عطا، قرآن کولو پوچھ بندیا۔ اللہ اللہ اللہ، بڑا پیارا جملہ ہے، عقیدے نال تعلق رکھنے والا ہے۔ مسلمانہ غور کر ذرا، اے چیڑیاں جانوراں نو بھی اللہ خود پالدا، اے چیڑیاں جانوراں نو بھی کون پالدا ہے؟ بولو، جیڑا رب چڑیاں تے پکھواں تے پرندیاں نو روزیاں دیندا ہے، انساناں نو بھی روزیاں او اللہ دیندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانہ تیرا کم صداواں لانا، تیرا کم فریاد کرنا، عطا کرنا میرے خالق کبریا دا کم ہے۔ مسلمانوں جڑی بات میں عرض کر رہا سا، چڑیاں جانوراں نو بھی اللہ خود پالدا، چڑیاں جانوراں نو بھی اللہ خود پالدا، کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا، روزی پتھراں چ دیندا جے پہنچا، قرآن کولو پوچھ بندیا۔ ایک اور جملہ سنو، ایمان تازہ ہو جائے، پیارے یوسف کہو علیہ السلام، اچھی کہو، پیارے یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا، سونے یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا، حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا۔ اللہ اللہ اللہ، پھر سنو ذرا، سونے یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا، حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا، او کنواں کڈ کے تے کرے بادشاہ، قرآن کولو پوچھ بندیا۔ ہون تے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نواں پرونا آیا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ زندگی اللہ کرے، بیٹی ہے بیٹا ہے، ماشاءاللہ بھائی عثمان دی بیٹی، اللہ تعالیٰ زندگی علی کرے، اللہ نصیب سونے کرے، بخت اللہ سارا سونے بنائے، اور مولا کریم اس بیٹی نو اللہ ویر بھی عطا فرمائے، دے گا انشاءاللہ۔ حضرات سنیے ذرا، عرض کر رہے آسان، کون عطا کرنے والا؟ او میرا رب عطا کرنے والا، جدے دروازے تے نبی سوالی بن کے آئے، جدے دروازے تے پیغمبر سوالی بن کے آئے۔ اللہ پاک دا قرآن ایک پاسے پڑھنا شروع کر دیو، انبیاء دیاں دعاواں تیرے سامنے آن گیاں، نبیاں دیاں دعاواں سامنے آن گیاں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک دی قسمیں، ہر نبی تنو اللہ پاک دے دروازے تے صداواں لاندا نظر آئے گا، ہر پیغمبر اللہ پاک دے دروازے تو منگدے ہی نظر آئے گا۔ کیویں؟ لو ذرا بابا جی آدم وال دھیان مارو، بابا جی آدم لوگوں بھل ہو گئے، آدم سننا انسان سن، نسیان وچوں بھل گئے کیویں؟ اللہ پاک نے روکیا سی، لا تقربا ہذہ الشجرہ، تسا اس درخت دے قریب نہیں جانا، اس درخت دے قریب نہیں جانا، لیکن لوگوں بھل ہو گئی، درخت دے قریب چلے گئے۔ اللہ اللہ اللہ، پھر عرشاں والے کی بنیا؟ بابا جی آدم تے اماں حوا نے رب الکالا ملا لیاں۔ اللہ پاک کے دعاواں کرنی شروع کی تھیاں، ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور لوگوں سارے بندیاں دا باپ دعا کر رہا ہے، بندے کی دعا رب کی عطا۔ میں وہ دی دعا پیش کر رہا جڑا سارے انساناں دا باپ ہے، مرداں تے عورتاں دا باپ ہے، عربیاں تے عجمیاں دا باپ ہے، گوریاں تے کالیاں دا باپ ہے، امیراں غریباں دا باپ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، او باپ دی دعا سن ذرا، او بندے اپنے باپ دے نقشے قدم تے چلے آ کر، او دے کولوں منگیا کر جدے کولوں ابے نے منگیا ہے، او دے کولوں منگیا کر، اور جدے کولو ابو نے منگیا، جدے کولو ساڈی ماں جی نے منگیا، او ماں باپ دا رستہ چھڑ کے او قبراں دیاں ٹیریاں تو نہ منگیا کر۔ اللہ اللہ اللہ، او دے کولو منگیا کر جدے کولو ماپیاں منگیا ہے، ساڈیاں وڈیاں وڈیریاں منگیا۔ بابا جی آدم تے امی حوا کی کہہ رہیاں نے؟ ربنا، اگے کی اچھی پڑھو، تہاڈی آواز سپیکر جانی چاہیے۔ اور بٹرا والے پتہ چلے کاری خالص صاحب کلے نہیں لگے، ماشاءاللہ نبی پاک دے پروانے قرآن پہ پڑھ دینے، قرآن دے چاہنے والے قرآن پہ پڑھ دینے، اللہ دی رحمتاں دے طلبگار قرآن پہ پڑھ دینے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بابا جی نے او دے دروازے تو منگیا ہے جدا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہندا ہے، ہر ویلے اللہ دا دروازہ کھلا رہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لو سننا ذرا پیار دی گل، رب دا جے بوہا کھلا، رب دا جے بوہا کھلا، آوازاں نے آ رہیاں، رب دا جے بوہا کھلا۔ توجہ فرماؤ ذرا، توجہ فرماؤ، یہ ترجمہ ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے ہو مینوں پکارو، میں تہاڈیاں پکاراں سننا، میں تہاڈیاں کوکاں ہاواں فریاداں سننا۔ اللہ اللہ اللہ، رب دا جے بوہا کھلا، آوازاں نے آ رہیاں، پوریاں لوڑاں اللہ کردا اے ساریاں، پوریاں لوڑاں اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، رب دے حبیب اللہ اگے فریاد کیتی، اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کیتی، اللہ نے اسی ویلے پوری چمراد کیتی۔ ہن تے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کی تھی، اللہ نے اسی ویلے پوری چمراد کی تھی۔ نوری ملائکے آ گئے، نوری فرشتے آ گئے، بن کے تاریاں، رب داجے بوہا کھلا، آوازاں نے آ رہیاں، پوریاں لوڑاں اللہ۔ حضرات کچھ بڑا بڑے پیار والے، یونس مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا، مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا، اللہ نے رحمت کر کے لایا چا پاریا، یونس نے اللہ دیاں حمداں پکاریاں، رب داجے بوہا کھلا۔ سانو منگن دا چج نہیں آندا، سانو منگن دی جاچ نہیں آندی، سانو منگن دا ول نہیں آندا، اونوں دین دے بڑے جاچ نے۔ اللہ اللہ اللہ، او دا دروازہ تے 24 گھنٹے سوالیاں دے واسطے کھلا رہندا ہے۔ نہ کہ اگر میری اللہ نے سنی نہیں، نہ کفریہ جملہ بولیا کر میری رب نے سنی نہیں، اوے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرا رب تے شیطان دی بھی سندا ہے۔ ہاں بھائی شیطان دی سندا ہے کہ نہیں؟ لیاؤ قرآن میں پڑھ کے دکھاواں۔ شیطان نے کیا سی؟ انذرنی الی یوم یبعثون، انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مینوں قیامت تک ماری نہ، اللہ تو دوزخ تے مینوں پانا ہی پانا ہے، جہنم تے سٹنا ہی سٹنا ہے، مار کٹائی تے ہونی ہونی ہے، پر میرے مولا مینوں قیامت تک ماری
موت نہ دیں، ماری نہ قیامت تک۔ او دنیا کائنات دے لوگو، شیطان نے کیا سی مینوں ماری نہ، اللہ پاک نے فرمایا جاؤ شیطان نہ ابلیس قیامت تک تینوں موت نہیں آئے گی۔ او مسلمان نہ پھر یقین بنانا، او میرا رب سب دی سندا ہے، عرشاں والا غریباں دی سندا، امیراں دی سندا ہے، چھوٹیاں دی سندا ہے، بڑیاں دی سندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا عمر فاروق نا ایک مرتبہ عمرے تے چلے سن، بیت اللہ چلے سن، مکے چلے سن، اللہ تانوں بھی لے جائے۔ اچھی کہو، پھر کہو اللہ انہاں سارے مکہ دکھا، سونا مدینہ دکھا، اللہ رمضان دے مہینے عمرہ نصیب فرما۔ آئیے مسلمانوں، جناب عمر فاروق جا رہے ہیں بیت اللہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بیت اللہ چلے ہاں، خانے کعبے چلے ہاں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا لا تنسانا فی دعائی کا یا اخیا، او میرے بھائی عمر جدوں مکے جا کے بیت اللہ جا کے اپنے حق اندر دعاواں کریں گا، میں محمد نو اپنی دعاواں چ بھلا نہ دیں، مینوں اپنی دعاواں اندر شامل رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں، میرا پاک نبی دا ایمان ہے نا، میرے صحابیاں دی اللہ سندا ہے، میری امت دی اللہ سندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بات کر رہے اساں بابا جی آدم، اما جی حوا دی۔ اللہ پاک نے انہاں دی دعا اپنے قرآن اندر محفوظ فرمائی ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا بابا جی ساڈے تواڈی نسل دے باپ آدم نے، تواڈی بڑی اما حوا نے میرے دروازے تو منگے، اور لوگوں تسی بھی میرے دروازے تو منگیا کرو۔ اور نہ کیویں منگیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں اس گاؤں بٹر سیالکوٹ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مرکزی جامع مسجد محمدی دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام خوش نصیب روزے دارو ماہ رمضان المبارک دے انوار و تجلیات فیوز و برکات حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں دن دے سیام اور راتاں دے قیام تلاوت سخاوت ذکر و اذکار توبہ استغفار دے ذریعے اپنے خالق و مالک دی رضا و رحمت تلاش کرنے والے خوش نصیب لوگوں میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ساڈا مل بیٹھنا سننا سنانا محبت و عقیدت دا اظہار کرنا قرآن و حدیث دا پرچار کرنا
مولا کریم ساری بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. اور جنہ میرے بھائیوں نے تواڈے واسطے دعوت افطار دا اہتمام کیتا ہے دعاواں حاصل کرنے واسطے اور اللہ دیاں رضاواں حاصل کرنے واسطے افطاری دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے، برادرم حاجی فیض الرحمان رحمانی صاحب اور بھائی خالد رحمانی صاحب، میرے بھائی محمد اصغر صاحب، مولانا محمد اسلم صاحب، اللہ پاک خدمات محنتاں قبول فرمائے. اساں تمام دے اللہ تعالیٰ رکھے روزے اور پڑھیاں نمازاں راتاں دے قیام اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے. آمین. ٹلی ٹلی کہندے ہو ایڈا روزہ لگ گیا، اج خیر ہے کوئی نہیں، ہمیں گھنٹہ کیا ہے انشاءاللہ پھر ٹپاں دے ٹپ پانی تواڈے سامنے رکھ دیتے جان گے، چاول بریانیاں تے لیگ پیس موجاں لگ جان گیاں. پر ہن ذرا بولو تے صحیح نا سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ تے بولو. ہن تے تسی آمین کہنوں بھی گئے. حضرات موضوع دا اعلان تساں سن لیا کہ بندے کی دعا اور رب کی بولو. جڑا نہ بولے اللہ کر کے بہتا روزہ لگے پھر چنگے رہو گے. تو یا اللہ جڑا صحیح صحیح بولے او دی افطاری بہترین ہوئے. آج کا موضوع کیا ہے؟ بندے کی دعا نہیں، حال آواز نہیں آئی. رب کی، بندے کی دعا اور رب کی عطا. یہ موضوع کیوں رکھیا؟ رمضان اور دعا انہاں دا آپس اندر ایک گہرا تعلق ہے. رمضان دا مہینہ جتھے ذکر و اذکار دا مہینہ ہے، قیام و سیام دا مہینہ ہے، تلاوت و سخاوت دا مہینہ ہے، حضرات اوتھے رمضان دعاواں تے التجاماں دا بھی مہینہ ہے. اے رمضان اللہ دے سامنے سسکیاں بھرن دا مہینہ، اپنے خالق و مالک نو منان دا مہینہ ہے. اور پھر دعاواں مخلوق نو پھب دیاں نے، عطاواں خالق نو پھب دیاں نے. پھر سنو اس میرے جملے دا تعلق عقیدے دے نال ہے. دعا کرنا مخلوق دا کام ہے، عطا کرنا خالق دا کام ہے. اے عقیدہ بنا کے جاؤ، یقین لے کے جاؤ کہ دعا کرنا کیدا کام ہے؟ بولو بندے دا کام ہے، مخلوق دا کام ہے، اور عطا کرنا میرے خالق دا کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دعا ایک دستک ہے، دستک دینے والا دے رہے ہے. 1 منٹ نہیں، 2 منٹ بعد، 2 منٹ نہیں، آخر تک کنڈا کھولی جائے گا. اے بندے اگر اس آس تے تو کسے دوست یار رشتہ دار دا دروازہ کھڑکانا ہے تو میرے رب دا بھی یقین نال دروازہ کھڑکایا کر. ہون نہیں تو پھر صحیح آخر میرا رب میری ضرور سنے گا، آخر میرا رب میری ضرور سنے گا. او دے تو مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. سنو ذرا، اللہ اکبر کبیرہ. عطا کرنے والا او اللہ ہے جیدے در تے نبی سوالی بن کے آئے. عطا کرنے والا او خالق ہے جیدے در تے آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء آئے. حضرات عطا کرنے والا او خالق ہے جیدے دروازے تو ولیاں منگیا، نبیاں منگیا، بزرگاں منگیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا مومن دا ہتھیار ہے. جتھے سارے سہارے جواب دے جان اوتھے کم آندی ہے تے اللہ دی قسمیں دعا کم آندی ہے. جدو سارے سہارے سو جان، علاقے دا MNA سو جائے، MPA سو جائے، حضرات تھانے دار سو جائے، SHO سو جائے، سیکورٹی والے سو جان، پولیس والے سو جان، نہیں نہیں، تینوں تھپکیاں دے کے سلان والی ماں سو جائے، تیرا باپ سو جائے، جدو تیری محبت کرنے والی بیوی سو جائے، کوئی تیری فریاد سننے والا نہیں، کوئی تیری چیخ و پکار سننے والا نہیں. ہاں ایک ذات ایسی ہے جو اس وقت بھی تیری پکار سن دیے. او کون ہے؟ او میرا رب العالمین ہے. بولو کون ہے؟
جس خالق و مالک دا اعلان ہے. آپ سب سپیکر کی آواز مزہ نہیں دے رہے, آواز سا کھچ رہا ہے, آواز میں گاؤ بھی بتاؤ تھوڑی سیٹ نہیں ہو رہا. خالق و مالک نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. روزے کا مہینہ رعایت کریا کرو تھوڑی کرنا ہے. حضرات توجہ فرماؤ ذرا, جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں. مالک کبریا نے فرمایا, خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. مالک کائنات نے فرمایا لوگوں, ساری کائنات دے لوگوں, اے اولاد آدم, چھوٹے ہو بڑے ہو, گورے ہو کالے ہو, امیر ہو غریب ہو, سن لو, عربی ہو تے اجمی ہو, سن لو, مشرق والے ہو مغرب والے ہو, شمال والے ہو جنوب والے ہو, اے پوری کائنات دے لوگوں سن لو, انتم الفقراء, تسی سارے فقیر ہو, تسی سارے مانگت ہو. اللہ اللہ اللہ, تسی سارے دے سارے فقیر ہو. کدے در تے؟ اللہ اکبر کبیرہ, الی اللہ, اللہ دے دروازے دے فقیر ہو. اللہ پوری کائنات دا غنی داتا ہے, اللہ پوری کائنات دی چولیاں پرن والا, اللہ پوری کائنات نو کھلان پھلان والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری کائنات اللہ پاک دے دروازے دی گداگر, میں صدقے جاواں قربان جاواں, او چولیاں پرن والا اعلان کر رہا ہے, آوازاں دے دے کے بلا رہا ہے, ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اے میرے بندے ہو مینوں پکارو, مینوں پکارو, میرے کو منگو, مینوں پکارو. اللہ اللہ اللہ. تواڈے پکارن اندر دیر تے ہو سکدی ہے, تواڈے منگن اندر دیر تے ہو سکدی ہے, خالق دے عطا کرن اندر دیر کوئی نہیں. تواڈے صدا لگان اندر تے دیر ہے, خالق دے عطا کرنے اندر دیر, میرے خالق دے عطا کرنے اندر دیر کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کتنا روزہ ہے ماشاءاللہ؟ 18واں ہے نا, 18واں ہی ہے. تے کل کتنا سی؟ کل 17واں روزہ سی, اور 17 رمضان سی جدو غزوہ بدر ہویا. غزوہ بدر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 313, سارے بولو کنے, 313 اندر بچے بھی شامل, 313 اندر نہتے بھی شامل, 313 اندر پیدل چلنے والے بھی شامل, 313 اندر ادھیڑ عمر بھی شامل. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک نبی 313 اندر لشکر لے کے میدان بدر اندر آئے. ادھر لوگوں ابو جہل, اللہ اکبر کبیرہ, اے ابو جہل کمینہ میرے پاک نبی دے مقابلے اندر 1000 جنگجو لے کے آیا, 1000 جنگجو لے کے آیا. مسلمانہ اندازہ کرنا ذرا تقابل تے کر کے ویکھ, ایک پاسے 313, ایک پاسے 1000 دا لشکر جرار, اور سارے اسلحے دے نال لیس ہو کے آئے, پوری تیاری کر کے آئے, شراباں دے مٹکے لے کے آئے, نچن گان والیاں کجریاں نال لے کے آئے. اج جشن مناواں گے انہاں ہاشمیاں قریشیاں محمد دے سنگیاں تے ساتھیاں نو, اج گاجر مولی وانگ کٹ کے رکھ دے آنگے. اللہ اللہ اللہ. صبح جنگ ہونی سی تے جڑی رات پہلی رات سی نا, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے اندر سر سجدے اندر رکھ چھڑے آئے. کہو سبحان اللہ. میرے پاک نبی نے سر سجدے اندر رکھے آئے اور مالک دے سامنے اپیلاں کرنیاں شروع کی تیاں, رو رو کے دعاواں کرنیاں شروع کی تیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے مان نال دعا کی تھی میرے پاک نبی نے, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, اے میرے اللہ اگر میرے 313 کٹ گئے, اللہ سونے اگر میری پونجی لٹ گئی, اے میرے سچے مولا اگر بدر دے میدان اندر بدر دی دھرتی تے میری اللہ سونے دن رات دی کمائی, اللہ سونے میں دن رات دی پونجی لے کے آیا, دن رات دی کمائی لے کے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے خون پسینے دی کمائی لے کے مولا میں میدان بدر اندر آ گیا. اللہ تو ویکھنا میرے مقابلے اندر 1000 آ گئے,
والے آئے, اسلحے والے آئے, تلواراں والے آئے, تیراں والے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پوریاں تیاریاں کر کے آئے. میں 313 لے کے آ گیا. اللہ میں تیرا محمد بڑے مان نال کہہ رہا, اگر میرے 313 کٹ گئے اللہ پھر تیری توحید نو منن والا کوئی نہیں رہے گا, پھر تیری کلے دی پوجا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ سونیا پھر تینوں اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ اللہ اللہ. نالے رو رہے نے, نالے آنسو بہا رہے نے, نالے نبی پاک دعاواں فرما رہے نے. ابو بکر صدیق فرماندے رضی اللہ تعالی عنہ, آپ دے کندھے تے چادر سی, اے رسک کے سرک کے زمین تے گر گئی, میں کمبل اٹھا کے کندھے تے رکھیا, اولی جے اشارہ کیتا, آقا سر چک لو اللہ مایوس نہیں کرے گا. میرے آقا سر اٹھاؤ اللہ مایوس نہیں کرے گا. آپ اشارہ کر دے ابو بکر ہور منگ لین دے, وڈی ذات کو لو ہور منگ لین دے, ہور منگ لین دے. میرے پاک نبی دیاں دعاواں جاری, میرے پاک نبی دی التجاواں جاری. اللہ اللہ اللہ. اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے آ سونیا غم نہ کر, نہ رو میرے محبوب نہ رو. میرے آ سونیا میں 3000 فرشتہ تیری جماعت اندر پرتی کر چھڑے ہے. کنے ہزار فرشتہ؟ 3000 فرشتہ میں تیرے لشکر اندر, میں تیری فوج اندر پرتی کر چھڑے آئے. آپ دیاں دعاواں جاری رہیاں, التجاواں جاری رہیاں, سسکیاں جاری رہیاں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ندامات صداواں جاری رہیاں. آواز ہی سونیا گھبرا نہیں, میں 5000 فرشتہ بھیج رہا, 5000 فرشتہ تیرے تامن دے واسطے آ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. لیکن لوگ میرے پاک نبی دیاں دعاواں جاری. آواز آئی سونیا گھبرا نہیں, تیرا عرشاں والا رحمان تیری مدد واسطے آپ آ رہے ہیں. بندے کی دعا رب کی عطا کون دعا کر رہے؟ اللہ دی مخلوق دا سردار دعا کر رہے, بدر دی دھرتی تے دعا کر رہے, اور رو رو کے میرے پاک نبی نے دعاواں کی دیاں. اللہ اللہ اللہ. مسلمانہ عقیدہ بنا, مسلمانہ یقین بنا, اکو اللہ سارے آندا مشکل کشا, قرآن کولوں پوچھ بندیا. اینا کزور ہور لاؤ. سپیکر ماٹھا تواڈے ہیڈ صحیح ہونے چاہیے, تسی ذرا کھول کے بولو سبحان اللہ. اکو اللہ ساریاں دا حاجت روا, قرآن کولوں پوچھ بندیا. روزی سب نو کردا عطا, قرآن کولوں پوچھ بندیا. اللہ اللہ اللہ. بڑا پیارا جملہ ہے, عقیدے نال تعلق رکھن والا ہے. مسلمانہ غور کر ذرا, اے چیڑیاں جنوراں نو بھی اللہ خود پالدا, اے چیڑیاں جنوراں نو بھی کون پالدا ہے؟ بولو. جیڑا رب چڑیاں تے پکھواں تے پرندیاں نو روزیاں دیندا ہے, انساناں نو بھی روزیاں او اللہ دیندا ہے. اللہ اللہ اللہ. مسلماناں تیرا کم صداواں لانا, تیرا کم فریاد کرنا, عطا کرنا میرے خالق کبریا دا کم ہے. مسلمانوں جڑی بات میں عرض کر رہا سا, چڑیاں جنوراں نو بھی اللہ خود پالدا, چڑیاں جنوراں نو بھی اللہ خود پالدا. کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا, روزی پتھراں چ دیندا جے پہنچا, قرآن کولو پوچھ بندیا. ایک اور جملہ سنو, ایمان تازہ ہو جائے. پیارے یوسف کہو علیہ السلام, اچھی کہو. پیارے یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا, سونے یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا. حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا. اللہ اللہ اللہ. پھر سنو ذرا, سونے یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا, حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا. او کنواں کڈ کے تے کرے بادشاہ, قرآن کولوں پوچھ بندیا. ہن تے کہہ دو سبحان اللہ. یہ نواں پرونا آیا ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اللہ زندگی علا کرے. بیٹی ہے بیٹا ہے ماشاءاللہ, بھائی عثمان دی بیٹی, اللہ تعالیٰ زندگی علی کرے, اللہ نصیب سونے کرے, بخت اللہ سارا سونے بنائے, اور مولا کریم اس بیٹی نو اللہ ویر بھی عطا فرمائے, دے گا انشاءاللہ. حضرات سنیے ذرا,
عرض کر رہا سا کون عطا کرنے والا؟ او میرا رب عطا کرنے والا جدے دروازے تے نبی سوالی بن کے آئے، جدے دروازے تے پیغمبر سوالی بن کے آئے۔ اللہ پاک دا قرآن ایک پاسے پڑھنا شروع کر دیو، انبیاء دیاں دعاواں تیرے سامنے آن گیاں، نبیاں دیاں دعاواں سامنے آن گیاں۔ اللہ 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 پاک دی قسم ہر نبی تنو اللہ پاک دے دروازے تے صداواں لاندا نظر آئے گا، ہر پیغمبر اللہ پاک دے دروازے تو منگدے ہی نظر آئے گا۔ کیویں؟ لو ذرا بابا جی آدم ول دھیان مارو، بابا جی آدم لوگوں بھل ہو گئی بھل گئے آدم سن نا، انسان سن نسیان وچوں بھل گئے کیویں؟ اللہ پاک نے روکیا سی لا تقربا ہذہ الشجرہ، تسا اس درخت دے قریب نہیں جانا، اس درخت دے قریب نہیں جانا، لیکن لوگوں بھل ہو گئی درخت دے قریب چلے گئے۔ اللہ 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 پھر عرشاں والے کی بنیا؟ بابا جی آدم تے اماں حوا نے رب نال گالاں ملا لیاں، اللہ پاک کے دعاواں کرنی شروع کیتیاں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور لوگوں سارے بندیاں دا باپ دعا کر رہا ہے، بندے کی دعا رب کی عطا، میں وہ دی دعا پیش کر رہا جڑا سارے انساناں دا باپ ہے، مرداں تے عورتاں دا باپ ہے، عربیاں تے عجمیاں دا باپ ہے، گوریاں تے کالیاں دا باپ ہے، امیراں غریباں دا باپ ہے۔ اللہ 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 او باپ دی دعا سن ذرا، او بندے اپنے باپ دے نقشے قدم تے چلے آ کر، او دے کولوں منگیا کر جدے کولوں ابے نے منگیا ہے، او دے کولوں منگیا کر، اور جدے کولو ابو نے منگیا، جدے کولو ساڈی ماں جی نے منگیا، او ماں باپ دا رستہ چھڑ کے او قبراں دیاں ٹیریاں تو نہ منگیا کر۔ اللہ 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 او دے کولو منگیا کر جدے کولو ماپیاں منگیا ہے، ساڈیاں وڈیاں وڈیریاں منگیا۔ بابا جی آدم تے امی حوا کی کہہ رہی نے؟ ربنا اگے کی اچھی پڑھو، تہاڈی آواز سپیکر جانی چاہیے۔ اور بٹرا والے پتہ چلے کاری خالد صاحب کلے نہیں لگے، ماشاءاللہ نبی پاک دے پروانے قرآن پہ پڑھ دینے، قرآن دے چاہنے والے قرآن پہ پڑھ دینے، اللہ دی رحمتاں دے طلبگار قرآن پہ پڑھ دینے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بابا جی نے او دے دروازے تو منگیا ہے جدا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہندا ہے، ہر ویلے اللہ دا دروازہ کھلا رہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لو سننا ذرا پیار دی گل، رب دا جے بوہا کھلا، رب دا جے بوہا کھلا، آوازاں نے آ رہیاں، رب دا جے بوہا کھلا۔ توجہ فرماؤ ذرا، توجہ فرماؤ، یہ ترجمہ ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مینوں پکارو، میں تہاڈیاں پکاراں سننا، میں تہاڈیاں کوکاں ہاواں فریاداں سننا۔ اللہ 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 رب دا جے بوہا کھلا، آوازاں نے آ رہیاں، پوریاں لوڑاں اللہ کردا اے ساریاں، پوریاں لوڑاں اللہ۔ اللہ 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 رب دے حبیب اللہ اگے فریاد کیتی، اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کیتی، اللہ نے اسی ویلے پوری چمراد کیتی۔ ہن تے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کی تھی، اللہ نے اسی ویلے پوری چمراد کی تھی۔ نوری ملائکے آ گئے، نوری فرشتے آ گئے، بن کے تاریاں رب دا جے بوہا کھلا، آوازاں نے آ رہیاں پوریاں لوڑ
توڑا اللہ. حضرات ایک جملہ بڑے پیار والے. یونس مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا, مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا, اللہ نے رحمت کر کے لایا چا پاریا. یونس نے اللہ دیاں حمداں پکاریاں, رب دا جے بوہا کھلا, سانو منگن دا چج نہیں آندا, سانو منگن دی جاچ نہیں آندی, سانو منگن دا ول نہیں آندا, اونوں دین دے بڑے جاچ نے. اللہ 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 او دا دروازہ تے 24 گھنٹے سوالیاں دے واسطے کھلا رہندا ہے. نہ کہ اگر میری اللہ نے سنی نہیں, نہ کفریہ جملہ بولیا کر میری رب نے سنی نہیں. اوے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرا رب تے شیطان دی بھی سندا ہے. ہاں بھائی شیطان دی سندا ہے کہ نہیں؟ لیاؤ قرآن میں پڑھ کے دکھاواں. شیطان نے کیا سی, انذرنی الی یوم یبعثون, انذرنی الی یوم یبعثون, اللہ مینوں قیامت تک ماری نہ. اللہ تو دوزخ تے مینوں پانا ہی پانا ہے, جہنم تے سٹنا ہی سٹنا ہے, مار کٹائی تے ہونی ہے, پر میرے مولا مینوں قیامت تک ماری, موت نہ دیں, ماری نہ قیامت تک. او دنیا کائنات دے لوگو, شیطان نے کیا سی مینوں ماری نہ. اللہ پاک نے فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا جاؤ شیطان نہ ابلیسا قیامت تک تینوں موت نہیں آئے گی. او مسلمان نہ پھر یقین بنانا, او میرا رب سب دی سندا ہے, عرشاں والا غریباں دی سندا, امیراں دی سندا ہے, چھوٹیاں دی سندا ہے, بڑیاں دی سندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب سیدنا عمر فاروق نا ایک مرتبہ عمرے تے چلے سن, بیت اللہ چلے سن, مکے چلے سن. اللہ تانوں بھی لے جائے. اچھی کہو, پھر کہو. اللہ انہاں سارے مکہ دکھا, سونا مدینہ دکھا. اللہ رمضان دے مہینے عمرہ نصیب فرما. آئیے مسلمانوں, جناب عمر فاروق جا رہے نے بیت اللہ. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بیت اللہ چلے ہاں, خانے کعبے چلے ہاں. میرے پاک نبی نے فرمایا لا تنسانا فی دعائی کا یا اخیا. او میرے بھائی عمر, جدوں مکے جا کے بیت اللہ جا کے اپنے حق اندر دعاواں کریں گا, میں محمد نو اپنی اب دعاواں چ بھلا نہ دیں, مینوں اپنی دعاواں اندر شامل رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور دنیا کائنات دے لوگوں, میرا پاک نبی دا ایمان ہے نا, میرے صحابیاں دی اللہ سندا ہے, میری امت دی اللہ سندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات کر رہے اساں بابا جی آدم, اما جی حوا دی. اللہ پاک نے انہاں دی دعا اپنے قرآن اندر محفوظ فرمائی ہے. مالک کائنات نے فرمایا بابا جی ساڈے تواڈی نسل دے باپ آدم نے, تواڈی بڑی اما حوا نے میرے دروازے تو منگے, اور لوگوں تسی بھی میرے دروازے تو منگیا کرو. اور نہ کیویں منگیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب بیبیوں بچیاں نو چپ کراؤ, اللہ تہاڈا بھلا کرے. چپ کرا دو بچیاں نو, انہاں نو گھر گھل دے, انہاں نو کہو اج چول نہیں تانوں لبنے, بھیجو گھراں نو انہاں نو. وہ بیٹھے جنہیں قرآن سننا ہے, نبی پاک دا فرمان سننا ہے, ایک کھپ کھانا شور شرابہ بند کراؤ, انہاں نو باہر بھیجو. سنیے ذرا بابا جی آدم دی دعاواں سنیے. تینوں جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں سناواں. کدوں دعاواں منگیاں, جدو اپنا معصوم جہا بچہ اپنی بیوی حاجرہ سلام اللہ علیہا نو وہ لوگ اس جگہ تے بٹھایا ہے پہاڑیاں دے درمیان اندر. اللہ اللہ اللہ, بے آباد بے آباد اس وادی اندر بٹھایا جتھے گھر کوئی نہیں, در کوئی نہیں, رہائش کوئی نہیں, آبادی کوئی نہیں, محلہ کوئی نہیں, گلی کوئی نہیں, کھان پین دی چیز کوئی نہیں, سبزہ کوئی نہیں, ہریالی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبھی. اج تے بہاراں لگیاں نے, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عمرے دے ساتھی بیٹھے, جنہاں کول پوچھو اج اللہ نے کنیاں بہاراں لا چھڑیاں, ہر پاسے رحمت ہی رحمت ہے, بہار ہی بہار ہے. اس دور دی بات کر رہے ہیں جدو کوئی گھر نہیں سی, کوئی در نہیں سی, کوئی محلہ نہیں سی, کوئی گلی نہیں سی, کوئی مکان نہیں سی, کوئی صاحبان نہیں سی, کوئی فرد و بشر نہیں سی, بالکل سنسان آبادی, سنسان وادی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو اٹھایا, معصوم بچے نو بٹھایا ہے. اللہ اللہ اللہ. جدو بٹھا کے واپس جان لگے, بی بی حاجرہ دی آوازاں آئیاں, اے میرے سر دے تاج, اللہ دے خلیل کدے والے کر کے چلے ہو؟ میرا معصوم بچہ, میرا اسماعیل شہزادہ, میرے سر دے تاج رات نو
کوئی درندہ نہ آ جائے، کوئی چرندہ نہ آ جائے، کوئی آبادی کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، کدے حوالے کر کے جا رہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ دے خلیل جا رہے نے، بی بی ہاجرہ پھر بے قرار ہو کے بولیاں، اے میرے سر دے تاج ابراہیم جی، سانو کدے حوالے کر کے چلے ہو، کیوں ناراض ہو کے چلے ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ دی بندی سمجھ گئی اے میرا خاوند عام انسان نہیں، اللہ دا نبی ہے، لگدا ہے کوئی اللہ پاک کو امتحان آ گیا ہے، اللہ پاک دا کو آرڈر ہی ایسا آ گیا ہے، اللہ سونے دا حکم ہی ایسا آ گیا ہے، تے فرمان لگیاں اللہ امرک بہذا، اللہ امرک بہذا، اے میرے سر دے تاج بول دے بھی نہیں ہو، کوئی جواب نہیں دے رہے، کہ اللہ پاک دا حکم تو نہیں ایسا آ گیا، کہ اللہ پاک دا آرڈر انج آیا ہے، اللہ پاک دے خلیل اشارہ کر دینے، ہاجرہ ناراض ہو کے نہیں چلیا، سزا دے کے نہیں چلیا، اللہ اکبر کبیرہ، میں تانوں تکلیف دینے واسطے نہیں چلیا، بس اللہ پاک دا آرڈر ہی انج آ گیا ہے۔ اللہ پاک دا، اللہ دی نیک بندی، صالح اور صابرہ بندی ماں جی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے سر دے تاج دا جملہ سنیا کہ اللہ دا آرڈر انج آیا ہے، کہنے لگیاں اذن لا یزیعنا، اذن لا یزیعنا، جاؤ جاؤ اللہ دے والے، جاؤ اللہ دے سپرد، پھر سانو اللہ ضائع نہیں کرے گا، جے رب دا آرڈر من کے چلے ہو پھر میرا ایمان اللہ سونا سانو ضائع، اللہ ضائع نہیں کرن گے۔ جدو تھوڑی دیر دور گئے نا، پھر اللہ دے خلیل نے بیت اللہ وال منہ کر لے آئے، اللہ اللہ اس جگہ وال جتے آج بیت اللہ ادھر منہ کر لے آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں شروع کی تھیں، کیویں سنو ذرا ابراہیم علیہ السلام دی دعا، اللہ اللہ بندے کی دعا اور رب کی، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اللہ اپنی بیوی چھوڑ کے چلے آں، معصوم بچہ اسماعیل چھوڑ کے چلے آں، بے آباد علاقے اندر، بے آب و گیا علاقے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ جی ویکھنا اتنے آبادی کوئی نہیں، اتنے واقف کار تے کوئی رشتہ دار کوئی نہیں، اے میرے سچے مولا اللہ سونیا میں تیری بار کے اندر التجا کرنا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں تاں چھوڑ کے چلے آں میری فیملی نمازی بن جائے، میری فیملی ہوں تو کئی ایسے بد نصیب نے گوانڈ مسجد بن جائے تو مکان برائے فروخت لا دیں بھی میں نہیں اتنے رہنا، اتنے اذاناں سر کھان گیاں، اتنے مولویاں دے خطبے تے تقریراں دماغ کھان گے، لہذا میں محلہ ہی تبدیل کر لینے، میں گلی تبدیل کر لینی، میں نہیں اتنے رہنا۔ ہائے اللہ بد قسمتی دی انتہا ہے، مگر جنہ دے دلاں چ اللہ نے ایمان رکھے ہے، رب رسول دی محبت تے قرآن دا پیار رکھے، او تے اللہ دی قسمیں لب دینے کہ یا اللہ تیرے گھر دا پڑوس مل جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کی کر دے، اللہ میں تھے بیوی بٹھا چلے ہاں، بچہ بٹھا چلے ہاں، کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ بولو تاکہ نمازی بن جان، اور نال میں دعا کرنا فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اللہ دنیا دے دلاں دا رخ موڑ دے، اللہ دنیا دے دلاں دا رخ خانے کعبے وال موڑ دے، اللہ اللہ تے دوسری دعا کی تھی وارزقہم من الثمرات، اللہ سونیا جڑا تیرے مکے آ جائے، اللہ جڑے سرزمین تے آ جائے انہوں پھلاں دا رزق عطا کر دیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یا مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا، او پوچھو حاجیاں کھولو، پوچھو عمرہ کر کے آنے والے کھولو، پوچھو عزیز فیض رحمان کھولو، حضرات جیڑا پھل تے میوہ تیرے پاکستان دیاں باغ اندر پلنے والا، جیڑا پھل تے میوہ دنیا دے کسے ملک اندر پروان چڑھنے والا تیرے ملک اندر او ملے نہ ملے، مکے اندر تازہ ملے گا، مکے اندر
مکے اندر تازہ ملے گا، عام ملے گا. کیوں؟ اے اللہ دے پیارے بندے دی دعائے، اللہ دے خلیل دی دعائے. وارزقہم من الثمرات، اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دینا، فروٹ کا رزق عطا فرمانا، اللہ ان کو رزق کی فراوانی عطا کرنا. اور ایک دعا کی تھی سی افئدۃ من الناس، اللہ لوگاں دے دلاں دا رخ موڑ دے. لوگاں دے دلاں دا اج جیڑا بندہ دیہڑی کردا ہے 400 روپیہ مزدوری کماندا ہے، وہ بھی رو رو کے دعاواں کردا ہے اللہ سونیا کدوں ویلا آئے گا جدوں تیرا کعبہ ویکھاں گا. غریب بھی دعا کر رہے، امیر بھی دعا کر رہے، اللہ سونے کڑیاں کدوں آن گیاں جدوں تیرے کعبے دا دیدار ہوئے گا. اللہ 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 تاں تے میں تڑپیا کرنا، اور تڑپدا جا رہے ہیں، تڑپاندا جا رہے ہیں. اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے. مرنے ہن تے تواڈے واسطے دعا کیتی، ہن تے آمین کہہ دیو. تے نہیں تو میں نے دوسرا جملہ بھی آندا ہے، اللہ او دن چھیتی آوے، تیرا خالد مکے جاوے. بیٹھے رہو چپ کر کے، مینوں کی اعتراض ہے؟ میں تو تانوں نال کھڑنا چاہنا، تانوں اپنا ساتھی بنانا چاہنا، تانوں مکے پہنچانا چاہنا. اللہ اللہ او جن نے نہیں جگہ ویکھی او تے ترسدا ہے، جیڑا ویکھ آیا ساری زندگی تڑپدا ہے، او ترسدا ہے اور تڑپدا ہے. یا اللہ دوبارہ واری کدوں آئے گی؟ اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن. افطاری دا ٹائم ہے، قبولیت دا ٹائم ہے، پتہ نہیں کیڑی دعا قبول ہو جانی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے دی چیخاں سنیاں جانیاں نے. سونا مکہ شہر نرالا، جتے جمیا ساڈا کملی والا. سونا مکہ شہر نرالا، جتے جمیا میرا کملی والا. اللہ سانو بھی سد کے اوتے، اللہ سب نو سد کے. جتنے میرے بھائی آئے، میری بہن آئیاں، اللہ سب نو سد کے اوتھے زمزم دے جام پلاوے. اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے. بڑا پیارا جملہ ہے. مدینے دیاں پیاریاں گلیاں، جتے لائیاں نبی جی تلیاں. مدینے دیاں پیاریاں گلیاں، جتے لائیاں نبی جی تلیاں. جو سیاں ویکھن چلیاں، اللہ خیر دے نال پہنچاوے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے، اللہ سونیا لوگاں دے دلاں دا رخ کعبے وال موڑ دے. اللہ 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 ایسا رب نے رخ موڑیا ہے. لوگ پہاڑ عبور کر کے آ رہے، سمندر عبور کر کے آ رہے، دریا عبور کر کے آ رہے نے. اللہ اللہ اللہ. اور لوگوں کسے دا جہازاں دا سفر، کسے دا بحری جہازاں دا سفر ہے نا، کشاں کشاں دنیا چلی آ رہی ہے. اللہ پاک دے خاص تے پیارے بندے دیاں دعاواں نے، اللہ پاک دے پیارے خلیل دیاں دعاواں نے. ہر پھل اوتھے پہنچ رہا ہے، ہر علاقے دا بندہ پہنچ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او لوگوں جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، جناب ابراہیم نے دعاواں کیتیاں تے کیدے کولوں کیتیاں؟ سارے بولو، اچھی بولو، اللہ دا نام ہور اچھی لو. اللہ پاک کو دعاواں کیتیاں نے. اللہ 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 پاک نے اپنے پیاریاں دیاں سنیاں نے. ایک ویلا آیا نا، ایک ہور اللہ پاک دے قرآن ابراہیم علیہ السلام دا منظر پیش کیتا ہے. جدوں ویڑا خالی سی، اولاد تو آنگن خالی سی، حضرات گود خالی سی، عمر بڑھاپے نو پہنچ چکی سی. اچانک خیال آیا اللہ تیری توحید دا کم بڑا وسیع ہے. اے میرے مولا کلے بندے دا کم نہیں، اللہ مومن چاہیے دے، اور مومن بھی اللہ او دے جڑا میرا اپنا حقیقی جگر پارا ہوئے، میرا جگر گوشہ ہوئے. اللہ سونے ایک پتری عطا کر دے. اللہ صالح بیٹا عطا کر دے. کنے دعا کی تھی؟ عربی دے لفظ، قرآن پاک دے لفظ سنو. رب حبلی من الصالحین. اللہ صالح اولاد عطا فرما. مالک کائنات نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. اسا اپنے بندے نو پھر صالح پتر دیاں، نیک علم والے بیٹے دی خوشخبریاں سنائیاں. ایسا علم والا بیٹا عطا فرمایا. باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، باپ گردن تے چھری چلانا چاہتا ہے، ایسا نیک تے صالح بیٹا اللہ پاک نے عطا فرمایا.
لوگوں جڑا بیٹا ذبح ہونے واسطے تیار ہو گئے، دم نہیں ماریا ذبح ہونے واسطے تیار ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے بندے کی دعا رب کی۔ ایک صحن اندر میاں بیوی بیٹھے نے، بڑھاپے دی عمر، ہاں بیوی نے دیکھا ایک چڑیا آئی، پرندہ آیا، پرندہ وہ بار بار آ رہے، اپنی چنج اندر کوئی دانا دلکا کو خوراک لے کے آندا ہے تے انج چھوٹی جی چاڑی تے آلنا بنے، آلنا آشیانہ، وہ جب چھوٹا جا بچہ بیٹھا ہے، بوٹ بیٹھا ہے، وہ لیا کے نا وہ منہ چ چوگ پائے۔ توجہ ہے سب دی، بولو کوئی نہیں توجہ ہے؟ بڑا کچھ تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ، میں تو ویکھ کے آیا سارا کچھ، میں تم دساں تے تواڈے منہ چ پانی آ جانا ہے، میں تا نہیں دسن ڈیا تواڈے واسطے اتنا مال ماشاءاللہ تیار ہوا ہے۔ ہن توجہ کرو کہ گل سمجھ آئے گی۔ اللہ اللہ ویکھو ماشاءاللہ مولانا مزمل الدین صاحب بھی با جماعت تشریف لے آئے، قاری الیاس صاحب بھی ماشاءاللہ ہسدے مسکراندے تشریف لے آئے، تھوڑی دیر پہلے ہوندے تے نعت بھی سن لیندے، پر ہن تے میں افطاری تک جان نہیں چھڈنی انہاں دی۔ ہاں ہن ادو ہی چھڈاں گا جدوں تواڈے ڈبہ پیک مال تواڈے سامنے آ گیا۔ حضرات سنیے ذرا، بی بی نے دیکھا، بی بی دا نا سی ہنا، کی نا سی ہنا، پرندہ آ رہے ہے، اپنی چونچ اندر کوئی خوراک لے کے آندے، آ کے نا اپنے بوٹ اس بچے دے منہ چ خوراک دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بار بار بوٹ آ رہے، وہ چڑیا آ رہی ہے، بچے نو چوک دے رہی ہے، بی بی ہنا ویکھ رہی نے، ویکھ دیا ایمان اندر تقویت آ گئی، ایمان اندر مضبوطی آ گئی، ایمان اندر حوصلے اندر مضبوطی آ گئی۔ توجہ فرماؤ ذرا، ایمان اندر مضبوطی آئی جدو ویکھیا نا اے پرندہ اپنے بچے نو خوراک دے رہا ہے، بی بی ہنا دے دل اندر خیال آیا، اللہ اکبر کبیرہ، بی بی ہنا دے دل اندر خیال آیا، اے عرشاں والیا ربا اینا پکھواں پرندیاں نو بوڑ دینا ہے، اللہ سونیا چھوٹے چھوٹے بچے اینو دیتے ہی، اللہ تیرے واسطے مشکل نہیں، اپنی بندی ہنا نو بھی اولاد عطا فرما۔ میں دعا کرنا مولا اس میری مجلس اندر اگر کوئی میرا بھائی کوئی میری بہنہ بے اولاد آئے، اللہ نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اور نال نال دعا کرنا تواڈے گاؤں دا ایک مظلوم بے گناہ قیدی بھائی سرفراز صفدر دے واسطے دعا کرنا، اللہ دی رہائی دے راستے آسان کر دے، اللہ جلدی دی رہائی دے راستے بنائے، جتھے جتھے بھی کوئی بے گناہ جیل اندر پھنسے آئے، کسی مصیبت اندر مبتلا ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ سنو ذرا، جدو پرندے نو ویکھیا فوری دعاواں کیتیاں، اللہ سونیا تیرے واسطے مشکل نہیں، اللہ مینوں بھی نیک اولاد عطا کر دے، اللہ اللہ اللہ، اے دعا کیتی، اللہ پاک نے دعا تو فوراً بعد ہی رحمت دیاں آساں لا چھڑیاں۔ اگلے دن اللہ پاک نے رحمت دیاں اپنے فضل دیاں آساں امیداں لا دیتیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑیاں خوشیاں آئیاں بی بی نو، بڑے چاہ چڑھ گئے مائی ہنا نو، تے بیٹھیاں بیٹھے ایک دن اللہ پاک نال پیار دیاں گلاں پیاں کر دیاں، کہندیاں کی نے، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ سونیا تو تے میریاں نقد و نقدی سن لیاں، اللہ تو تے میریاں کھڑے پیری سن لیاں، اللہ سونیا تو تے میری فوری دعاواں سن لیاں، اللہ اللہ اللہ، اے میرے شاہ ہن میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں، جو میرے پیٹ اندر بچہ پیدا ہون والے، اللہ میں نظر مانی ہاں تیرے بیت المقدسیاں خدمتاں واسطے آزاد کر دیاں گی، او دے کولوں کوئی اپنی خدمت نہیں لواں گی، کوئی کم نہیں لواں گی، تیرے بیت المقدس اللہ سونیا مسجد اقصی دی خدمت واسطے آزاد کر دیاں گی۔ اللہ تو قبول کر لے، اللہ کہندے نے ایسا قبول کر لے۔ جدوں بچہ جنم ہوئی، ولادت ہوئی تے او بچی، اور بچی پتہ کیڑی سی؟ سیدہ مریم، کہو علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام، سیدہ مریم نو جنم دیتا بی بی ہنا نے، گودی پا کے بیٹھیاں نے، دیکھیا یہ تے بیٹی ہے، میں تے سمجھا سی بیٹا ہوئے گا، بیت اللہ دی خدمت کرے گا، مسجد اقصی دیاں خدمتاں کرے گا، قبلہ اول دیاں خدمتاں کرے گا، یہ تے بیٹی ہے۔ اللہ سونیا لیس الذکر کالانثی، اے میرے مولا بیٹیاں بیٹیاں جیسا کم تے نہیں کر سکدیاں،
مگر میرے سونے جاننا تو میں بیٹی نو جنم دیتا ہے. مالک کائنات نے فرمایا مینوں سارا پتہ ہے, بیٹیاں بھی میں دین والا, بیٹے بھی میں دین والا. اللہ اللہ اللہ, اساں تیریاں نظراں قبول کر لیاں, اساں تیریاں نظراں قبول کر لیاں, تینوں پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بی بی حنا نے چکیا لے آئیاں نے, او لوگوں لے آئیاں بیت المقدس کے اندر. بیت المقدس دا متولی کون؟ جناب زکریا علیہ السلام. توجہ توجہ, اللہ دا قرآن سنا رہا, اور لوگوں میں آر پار دا کوئی ناول نہیں پڑھ رہا, کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا, میں رمضان دے مہینے اندر اترنے والا کلام سنا رہا, اللہ دا قرآن سنا رہا. آگے لو جناب ایدی کفالت کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا, قرآن اندازی ہوئی کہ کون ایدی کفالت کرے, کون اس بچی نو پالے گا, کھلائے گا, پلائے گا. جدو قرآن اندازیاں ہوئیاں, نام زکریا علیہ السلام دا نکلیا. کدا نام نکلیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کفلہا زکریا. کفالت واسطے جناب سیدنا زکریا علیہ السلام دا نام نکل آیا ہے. جناب زکریا علیہ السلام دیاں ڈیوٹیاں لگیاں. جناب زکریا بی بی مریم دیاں کفالتاں پہ کر دینے, کدے اللہ دا دین سکھان دے, اللہ دی کتاب دا سبق دین دے, اللہ دی کتاب پڑھان دے, اللہ دا دین پڑھان دے, اچھیاں اچھیاں ادب والیاں, پیار والیاں, اخلاق تے تہذیب والیاں گلاں بچی نوں سکھایا کر دے. بچی پروان چڑھ دی جا رہی ہے. اللہ اللہ اللہ, انہاں دے واسطے ایک مخصوص حجرہ بنا دیتا گیا ہے. ایک دن ایسا آیا ہے, جناب زکریا علیہ السلام بچی مریم نو حجرے اندر بٹھایا, باہروں تالا لا کے آپ چلے گئے. بڑی دیر بعد یاد آیا, اوہو تالا لگیا ہے, چابی میرے کول, حجرے دے اندر معصوم مریم بیٹھیاں نے. اللہ اللہ اللہ, ہن کھانا کون دے گا, پانی کون دے گا؟ انہاں قدماں تو دوڑے چلے آئے آ کے دروازہ کھول کے ویکھے آئے, معصوم مریم کول ایسے ایسے پھل نظر آئے, ایسے ایسے میوے نظر آئے جڑے منڈیاں دے اندر کوئی نہیں, جڑے بازاراں اندر کوئی نہیں, جڑے دنیا دی کسے منڈی چ کوئی نہیں, بازار اندر کوئی نہیں. جناب زکریا علیہ السلام نے ویکھیا, اور اے منظر ایسا سی جڑا پہلی بار نہیں دیکھیا. اے منظر جناب زکریا پہلے بھی دیکھ چکے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جدوں بھی کدے آنا تے آ کے عجیب و غریب میوے, عجیب و غریب پھل, اللہ اللہ اللہ. مگر اج والا منظر تے جناب زکریا نو حیران کر گیا. کیویں؟ اگے تو چلو دروازہ کھلا ہوندا سی, چلو کوئی دے گیا, عزیز رشتہ دار, کوئی عقیدت مند. اج کتھوں آ گئے؟ اج تے دروازہ بند سی, ہن میوے کتھوں آئے؟ پریشان ہو گئے, حیران ہو. فوری سوال کر چھڑے آئے, قال یا مریم انا لکی ھذا. اے میری بیٹی مریم, اے پھل کتھوں آئے نے؟ بچی بے موسم, اینا پھلاں اینا دا موسم کوئی نہیں. گرمیاں دے سردی اندر, سردیاں دے گرمی اندر. اے تے او میوے نے جڑے منڈیاں چ کوئی نہیں, بازاراں چ کوئی نہیں, دکاناں تے کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے کتھوں آئے نے؟ کنا پوچھیا ہے؟ اور کنے پوچھیا ہے؟ اچھی بولو, کنوں پوچھیا ہے؟ کی پوچھیا ہے؟ تے جے بی بی مریم دا کیدا ہوندا پاکستانی, انہیں پتا کی کہنا سی؟ انہیں کہنا سی حضرت جی جناب دے جوڑیاں دا صدقہ ہی کھا رہے ہیں, جناب دا دیتا ہی کھا رہے ہیں, تواڈے جوڑیاں دا صدقہ ہی کھا رہے ہیں. اور نہیں, اس بی بی دا عقیدہ توحید والا سی. اللہ اکبر کبیرہ. پھٹ بول اٹھیاں, قالت هو من عند اللہ. خالو جی تسی تے بھول گئے مگر میرے پالنے والے تے نہیں نہ بھلایا. قالت هو من عند اللہ. اے میرے اللہ دیاں کرم نوازیاں, اے میرے مہربان دیاں مہربانیاں, اے میرے پالن ہار دیاں مہربانیاں, اے میرے اللہ دی طرفوں کرم نوازیاں ہوئیاں. اے اللہ پاک دا انعام ہویا ہے, اللہ پاک دا فضل ہویا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس ویلے معصوم مریم دا جملہ سنیا, مسلمانوں توجہ فرماؤ, جس ویلے بی بی مریم دا ایک جملہ سنیا, قالت هو من عند اللہ. اللہ نے کرم کر چھڑے آئے, اللہ نے پاگلا دیتے. او تو ہی اللہ نو پکاریا کر, پورے یقین نل پکاریا کر. اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین.
اللہ پاک نے فرمایا میرے کو منگیا کرو، منگ دے رہا کرو، منگ دے رہا کرو، میرا دروازہ نہ چھڑیا کرو۔ اور ویکھو بندے اور خالق دا فرق کیے، خالق تے مخلوق دا فرق کیے۔ مخلوق کو کوئی منگے، بندے کو کوئی منگے، بندہ ناراض ہو جاندہ ہے، کہندا شرمسار کر چھڑیا چوں بندے حیا نہیں آندا، دن نہ ویندے نہ رات ویندے آ جاندے منگن واسطے۔ بندے کو کوئی منگے بندہ ناراض ہوندا ہے تے نہ منگو تے راضی رہندا ہے۔ اللہ پاک دی عادت کی ہے اللہ کو منگ دے رہی ہے راضی رہندا ہے، نہ منگیے ناراض ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک کو منگ دے رہی ہے راضی رہندا ہے، جے اللہ پاک کو منگنا چھڑ دیے ناراض ہو جاندا ہے۔ اللہ کہندا متکبر ہو گیا، تیری گردن سریا آ گئے، تو میرے کو منگنا گوارا نہیں کردا۔ ہائے اللہ میری توبہ، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے آکڑ خانہ ایسے متکبرانو جڑے میرے کو منگنا گوارا نہیں کر دے، میں جہنم دا بالن بنا دیاں گا۔ منگ دے رہو گے رحمت دی خیر پا دیاں گا۔ میرے مالک دے دروازے تو آوازاں آ رہی ہیں نے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا ہولی کو روزہ لگ جائے گا۔ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا۔ او بٹراں والے سیال کوٹی اردا گردوان والے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں بوئے خیران دے جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ سانو ملنے دا لگدا کرایا نہیں، کیوں سانو ملنے دا لگدا کرایا نہیں، کیوں اساں کوئی دور محل بنایا نہیں، اگے چوکیدار بٹھایا نہیں۔ کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ آویں ہاتھ خالی چولی پار دیواں، میرا رب اتنا سخی ہے، وہ نہیں کہندا کالا ککڑ لے کے آئی، وہ نہیں کہندا کالے بکرے دے سری پاوے لے کے آئی، وہ نہیں شرطاں لاندا میرے دروازے تے آنا ہی تے ناریل لے کے آئی، وہ نہیں کہندا میرے دروازے تے آنا ہی اللہ اللہ زعفران لے کے آئی، اللہ اکبر کر، وہ تو کہندا ہے آویں ہاتھ خالی چولی پار دیواں، تینوں مال اولاد تے زار دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں۔ کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادعونی استجب لکم۔ او کس کس بندے دی دعا تیرے سامنے رکھا؟ او ایک نبی دا لال گم ہو گیا، ایک بیٹا اللہ اللہ عزیز مصر نے اپنے کو رکھ لیا، یوسف پہلے پائی لے گئے، بنیامین لوگ ٹوپے دے کے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے بٹھا لیا ہے، باپ نو پتا کوئی ہے کی معاملہ ہے کی ماجرا ہے، ان نے پریشان ہوئے، فوری اللہ پاک دے دروازے تے آساں لانیاں شروع کی تیاں، صدامہ کیویں لائیاں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اللہ سونے میں اپنے دکھاں دیا بس شکایتاں تیرے سامنے کرنا۔ اللہ میرا ایمان ہے تیرے بغیر میرا یوسف کوئی نہیں ملا سکتا، اللہ میرا ایمان ہے تیرے بغیر میرا بنیامین میں کوئی نہیں لٹا سکتا۔ اللہ سونے میں غماں دیا شکایتاں تیرے سامنے کرنا۔ اللہ میرے لالا دیا جوڑیاں ملا دے، اللہ میرے بچھڑے لالا دیا جوڑیاں ملا دے، اللہ میرا سونا یوسف ملا دے، اللہ میرا بنیامین۔ اور کون مانگ رہے ہیں؟ ایک نبی مچھلی دے پیٹ اندر دعا مانگ رہا ہے، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمہیں منگیا کر بٹراں والیا، اللہ سمد، آخری جملہ اللہ سمد، سارے کہو ایک باری پھر کہو، پھر کہو اللہ سمد، اچھی شان والیا،
मायूस ना होया करो, ना उम्मीद ना होया करो, पूरे यकीन ते भरोसे नाल दुआवां करया करो, पूरे तवक्कल ते यकीन नाल दुआवां करया करो। अल्लाह समद उच्ची शान वालिया, अल्लाह समद उच्ची शान वालिया, तू कर दे करम दो जहान वालिया। अल्लाह समद उच्ची शान वालिया, तू कर दे करम दो जहान वालिया। उस मालिक दे कोलों मंगदे रहा करो, कदे भी मंगना ना छड़िया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। लो आखिरी बात सुनावा ते बात खत्म करिए। इमाम इब्ने कसीर ने एक वाक़या लिखिया है, एक बंदा ओदे कोल एक खच्चर हुंदा सी। की सी? हुण ते खच्चरां दा दौर चला गया, रक्शे आ गए, हुण तो नवी नवी सवारियां आ गई। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਸੀ ਤੇ ਖੱਚਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਬਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਬੈਠੋ ਜੀ, ਆਓ ਚਲੀਏ। ਚੱਲ ਭਾਈ, ਜਾ ਰਹੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੰਗਲ ਆਇਆ। ਕੀ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਖੱਚਰ ਮੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ। कहन लगा नहीं इधर जाना पेगा, पैसे देने, किराया देने। कहन लगा यार ये आबाद रास्ता नहीं, मैं आबाद रस्ते जावांगा। कहंदा तेनू आबाद खैर, तू पैसे लेने चल तुर। उन्हें सख्ती की, बंदा ठोर लिया। वो गरीब बेचारा खच्चर लेके अगे गया ना, थोड़ा अगे गया, इंसानी आज़ा, हाथ कटे, पैर कटे, खोपड़ियाँ, इंसानी जिस्म के टुकड़े पे ने। परेशान हो गया। कहंदा खैर है, परेशान हो गए। परेशान ना हो, चंद मिनटां बाद तेरी लाश भी इन्हां लाशां च शामिल हो जाएगी। परेशान हो गया। कहंदा यार जुल्म ते ना कर, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे इंतजार च ने, मैं चार आने कमा के कर ले जाना, जाके आटा ले आना, रोटी खांदे ने, मेरे बच्चे तरस तरस के मर जाएंगे। कहने लगा नहीं, मेरा राज खुल जाएगा, तवज्जो मेरे वाल। कहने लगा ना। कहंदा चल जे तू मारने ही मारने, इंज कर जांदी वार रब नाल दो गल्लां कर लैंदे, अपने रब नाल दो गल्लां कर लै। कहंदा चल जल्दी कर, की करना ही? कहंदा 2 रकत नमाज पढ़नी है। की पढ़ना है? 2 रकत नमाज पढ़नी। कहंदा पढ़ जल्दी कर। इन्हें नमाज नहीं थी ते कंबी जाए, परेशान, जुबान कपकपा रही है, होंठ कपकपा रहे हैं कि की बनेगा। अचानक जुबान से एक आयत आई कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा, कौन मजबूरा दियां फरियादां सुनने वाला। लो जी ये पढ़ी गया। अचानक सफेद पोश आया, इन्हें उस डाकू नूं मारिया, कातल नूं मारिया, चल दिता। इन्हें सलाम फेरिया। कहंदा ओ भाई जान वाले गल सुनी, कौन है? कहंदा तेनू अपने काम नाल तू काम रख, तेनू इस गल नाल की, तू अपना काम कर। कहंदा नहीं यार, अपना तारफ करा, कौन है? और कहंदा नमाज अंदर किनू पुकार रहा से? कहंदा अल्लाह नू। कहंदा जिन्ने पुकारिया सी तेरी मदद वास्ते उन्हें भेजिया है। बंदे की दुआ रब की अता। हजरात सफ़ों में हो जाएं, ऐसा ना सफ़ा वाइज हो जाओ। और मेरी दरख्वास्त है कि अफ्तारी दा वक्त, कबूलियत दा वक्त है, आइए सारे मिल के अपने वास्ते, अपने भैणा भाइयों वास्ते दुआवां करिए। अल्लाह साड़ियां दुआवां कबूल फरमाए। जेड़े कैद अंदर ने, जेड़े परेशान ने, या जेड़े परदेस अंदर कारोबार करने वास्ते गए, अल्लाह पाक उन्होंने बरकतां रहमतां नसीब फरमाए। अल्लाह मुश्किल आसान फरमाए। जो तकलीफ़ां बीमारियां परेशानियां अल्लाह दूर करे। सिर्फ 4-5 मिनट वास्ते दुआ वास्ते अपने दिल और दिमाग नूं अल्लाह वास्ते हाजिर कर लो। अपनियां दिल दीयां तारां रब नाल मिला लो। डब्बे सामने आन, इधर उधर ध्यान नहीं करना, तवज्जो नहीं करनी, जो नसीब लिखिया मिलेगा, मगर ध्यान अपने अल्लाह पर रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह साढ़े सारे गुनाह माफ़ फरमा, अल्लाह साड़ी गलतियाँ माफ़ फरमा, अल्लाह साढ़े गुनाह माफ़ फरमा,
اللہ سڑیاں غلطیاں معاف فرما اللہ جڑے ساڑے پہنا ساڑے پائی دکھی پریشان نے اللہ دکھ پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے ساڑے پہنا پائی دکھی نے اللہ سخھ عطا فرما اللہ جی اپنی رحمت نال پریشانیاں دور فرما اللہ تینوں تیرے سونے سونے ناماں دا واسطہ بیماریاں پریشانیاں دور فرما اللہ دکھ مصیبتاں پریشانیاں دور فرما اللہ رحمتاں برکتاں نصیب فرما اللہ جنہ تیرے بندیاں دی افطاری دے اہتمام کیتا اللہ چولیاں بھر بھر کے رزق حلال عطا فرما اللہ اندر برکتاں فرما اے میرے کریم مولا تو کریم کرم دے معاملے فرما اے میرے رحیم مولا اپنی رحمت دی برخا برسا اللہ روزے داراں دے روزے آسان فرما اللہ روزے داراں دے روزے آسان فرما اللہ رحمت والیاں ٹھنڈیاں ہواواں نصیب فرما اے میرے کریم مولا حافظ صاحب دے بیٹے یحییٰ واسطے دعا کرو اللہ یحییٰ نو نیک اولاد عطا فرمائے اور حافظ صاحب نو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے میرے سمے جنہ دے ماں باپ جہان فانی تو چلے گئے اللہ ماں باپ دی قبرہ روشن کرے حاجی عبدالغنی صاحب بھائی خالد صاحب دے والد گرامی اللہ پاک انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے اور جتنیاں ماواں جتنے بزرگ جہان فانی تو جا چکے اللہ قبرہ نور و نور فرمائے اللہ درجے بلند فرمائے الہ العالمین یا رب العالمین تو بڑا مہربانیاں فرما غریباں مزدوراں دیاں اللہ مزدوریاں کاروبار اندر برکتاں فرما اللہ جڑے تیرے بندے تیرے دین واسطے خرچ کر دے اللہ چوریاں بھر بھر کے عطا فرما یا اللہ بے اولادن اولاد عطا فرما اللہ بے اولادن صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں کول بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ جنہاں بیٹیاں عطا فرمائیاں اللہ بیٹیاں دے بخت اچھے بنا اللہ تہیاں دی قسمتاں چنگیاں بنا یا اللہ اولاداں دے نصیب اچھے بنا اے میرے سچے مولا مہربانیاں فرما اے میرے کریم مولا مہربانیاں فرما اللہ جو منگے عطا فرما جو نہیں منگیا نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما اللہ کئیاں پائیاں نے کئیاں پہناں نے دعاواں دا کیا ہے اللہ تو سارے انو چاہنے اللہ سب دیاں آساں مراداں پوریاں فرما اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائیں اللہ کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرمائیں اللہ روشنی والی نور والی قبر نصیب فرمائیں روزے معاشر نبی پاک دی شفاعت نصیب فرمائیں یا اللہ اے تیرے بھوکے پیاسے مزدور روزے دار اللہ اے تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ اپنے بندے اور بندیاں دی محنتوں قبول فرما اللہ روزے قبول فرما اللہ قیام قبول فرما اللہ تراویاں قبول فرما اللہ سخاوتاں عبادتاں تلاوتاں قبول فرما اللہ جو منگے عطا فرما جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.